comer masustancia comida y está activo físico. Y tiene un firme MX3 capsule para ayudar conmigo a hacer de mi mga trabaho todo día. Este es real, natural y original. 7 años yung tatoma el MX3. Aquí you believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Tatak RMN. Nakatatak RMN pa rin ang buong bansa. Itatak mo na! Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. Sa radyo mo. Este, el bien mo puersa. Radyo Stasyon na Zamboanga. DXRZ 900. Tatak RMN. Tatak RMN Report. Aquí el mga gente de antes. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito, Alarma 900. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero 1 pinapakinggan namin mga umagang sa bahay. Alarma 900. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Alarma 900. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Alarma 900. Radyo mo nationwide. Alarma 900. Huha! Alarma 900. Alarma 900. Hi! Good morning! Alarma 900. Alarma 900, siya kita mga kasama. Bienvenido sa kinadatong programa, Mas Kinduele na Orejas LSTO. Good morning con ustedes. ¿Qué tal? Welcome. Na mi ciudad de Zamboanga, Char. Doon man nyo taman welcome na kwan. Good morning con ustedes mga kasama. ¿Qué tal ustedes? Ese mga tiempo, lembonamente. Sila okay pa sa alright? Hala na yung mga problema si Cheneman. Ay, di ako na isi ko sa Manara. Siyempre, kansa lang si. Diba? Di ako na ili. Mang problema li ka na ito. Mang problema kita. Mulang man siyempre. Buska kita solusyon. Kaya si mang problema lang kita kunesa, hindi kita buska solusyon. Ano ko sa susede? Porque es lagumba ang imuhang bugan. Porque gan ese lagum, porque se denigrido. Talaga sa kanya gulpya. Ansi nagat ese, abla sila talis escondido. Abla pa di mi anak mga loose cells na siya. Sabi ta ko nila sa amo ba di si explanation, basta amo le abla kumigo. Kaya lang tamen iyo. Good morning! Kung nagkelos mga indanantas patas para ka nato na kinalatong programa El Alarma 900 para na maganotisya si Kikero sila sabi. Wala li ko na ustedes hindi hiyede. Aditor bakatel olor. ¿Qué tal? Basilan Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga, Sibugay, del Sur and del Norte. Mayong buntag sa inyo ang tanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mga tayo mangudta.
Mga tiyempo, takia también kita na Día de Jueves. Jueves kita fecha 5 del mes de septiembre, año 2020-24 pa siempre. Ya encontra ya daw tu. Ya encontra ya tu kung kanal ko sa tutabus ka. Bueno, pati encontra ya sa kung kibulo ya sa mga tiyempo, no hay pagayo. Ese lang el di ila Diyos aquel kwanta kundi. Mas kere ele ta sintiduele ta kansa tan stress si mga gente. Si mga seguidores que sa dale lemira. Pero habla di si mga abugaw porque di amo na ba kliyente el ta esconde si chene warrant of arrest manada man sa bagay. Oo, sorry lang. Kosa man, dyan na pagkitali. Kosa ba sa tabira-bira na? Kosa ba, misis? Abri-abri ko na si Rep, kaya lang malo el puerta. No ay gayot, may ko sa liing kontra. Era ayer pa se, busca lina parador, baka dyan na alina kwan, dyan na palia, enlataw. Palmerso del mga bata. Era ayer pa mira, bira aura, kay kilaya man, mas unag at eletalya, sige kun mister. Si apas ki apas doon detaginda si mister kaya pensaba le talya tan kuan niya tamen tan collapse. Dalo ko nese kansa lang tuli kuan si apas ko nese si kere le alya otro lao char. Hindi tabre ko sa sila apas pero kal ordinansa dale kuan insentibo ko ng mga couples na kung man maridabet alcanza 50 anyos ko sa ba yo ecstasy no. Ya hablé con ustedes que ellos si Radyo Man Mirasol Montesa, el manuto con ustedes. Well, just in case, ya olvida ustedes. Sa Radyo Man Mirasol Montesa, manunto kita September 5, el 12 años aniversario del RMN Foundation. Happy anniversary con el Diambon Foundation, el RMN in a Foundation Incorporated magkakasama siya na mag-aktibidad din sa dia ay kundusi el RMN Servisyo Caravan Lina Metro Manila pero el akika nato na siya na kami kwantas mag-aktibidad kay ase in connection kun datong selebrasyon anunsa lang kami si onde ese dawon aktibidad siya na tamen kita el kosakat kami taman promote na radyo sustansaya el di atong Marina Corina Canoy Feeding Program. Anunsa kami na mga Dias que Bienes donde kami ay anda. Pero sa mga tiyempo magkakasama man kita lang yung ko sa patapasagi ka nato na siyudad de Zamboanga. No sabi ko sa tapasa pura sa tapregunta yung kuno tedes. Pregunta na narito yung bisinas, kasi patapasan na sa Zamboanga. Katsanabis masabi pa sa sila kika nato. Char. Uy, si dyan naman to kung kin agrabya, dyan to kung kin dyan peleya, dyan to kung kin takumsumi. Iyo para contigo, liba to kanila man peace. Liba to kanila, bueno. Kay Chenebes, the more kita tan hate, the more kita ta konsumi, the more kita tarabya con el gente. Hindi kita tan tamanda kanila supri. Hindi sila elta supri. Kay Chenebes al mga gente no ay kanatun kebs. Wis kebs, ano ay keber ko sa kita ta sinti, kung kien kita tamanda supri atun mismo kuerpo. Diba mas bonito akal despierta tu aga na ito kung kenta konsumi. Tan encuentro to na kami no kere tu man encuentro kung nakalhente kay Rabiao tu na pero si Chene tu aquel el na dito pensamiento akal importante contigo dito yung mental health. Perdona to kanila. Maski no ay sila pidi perdona to na dito yung corazon, na dito yung pensamiento kita to kay Rabiao tu kanila. Bahala sila kosa abla contigo. Kay el deberasan mga gente conoce contigo, hindi kre kunal kosa tamal abla contigo.
Ansi na ese, uno lang sa dako sa yaman realize and dinante siya dispierta yo. Habla iho, di ba? Pensa to, si Rabio to na hente, maskin duel agad na di mi oreha sil earphone. Si Rabio to kunel hente. Pesaw ba, no? Di ba? Pesaw ba ng dola ka lieno de rabio de hatred al dito yung corazon. Pero si perdon na to, bonamente tu ta dispertato dal aga risulia bonamente ondo i breathe in and out kabar habla dahil to Lord thank you diba ang preach siya yun hindi tabla lang yung deberasan baka man realize namin ustedes kaya iyan realize si Endenantes so kung nakalos mga hente kung kenyo rabiao antes peace be with you char kami edo sensina kami matakeda ya bonente nasir ko buyag. Ansi na sa mga kasama, deberasan, hindi tang broma, wait lang. Please do something, Jom, kay si ustedes el taki, entende ka ustedes ko sa ita reklama. Duele gayot. Mientras tanto, mga kasama. Habla ba si Ma'am Lilian Tupaw, bin maayra agad di miyo kwan. Mabiento kayo tal di miyo earphone. Tupaw daw, na pa si Abdul. Musabi kita onda si Abdul. Good morning, habla si Lolo Boy Bukoy. Baka en camino pa lang. Melvin Albiar, good morning tambien. Kunyeng Ventura, good morning. Alina Kanukutan. And buenos días también con Engineer Alejo Rojas. Ayan. Todo yung kilos kitawi na kanato na sa mga tempo. Gracias con ustedes. Con el desde sa tiempo total aquí ganamos todo el día. Todo el hora aquí na RMN. Los demás from sign on to sign off. Igual con Ma'am Gloria. Gloria Toledo, alina namina ba ito kal ma'am? Basta para kinipot kal kami anda. Nung sabi, ka pa. Basta ginda yung ala na disi lugar. Na disi yung palasyo. Buenaldado magkasyembrador, ¿qué tal vosotros magkakasama? Fights lang sa buhay. Basta nuway lang kita kung kanya si Loko. Na di ato na magaprohimo, na kita ta sa kabentaha, di alay ko na sa mga politiko, basta kita bibilang kita en buenamente, bien bonito sempre de atong vida, ligar el tiempo, el Señor, tamiraman ko sa kita taas eh. Itan ano lang yun, ang kwento lang yun, el koseta, sinti ete dia. Sabi yun, esa kasi yun, yan realize ko, hindi libanta Endenantes. Kasi dyan yung mga tempo, tapensa tu, akatasinti ba tu, every morning, or dyan diya kay talibanta tu, pesa uman gayot. Abla sila, pesa uman gayot. Lord, man motivate kumigo. Diba? Si Ma'am Lilian sabi ese, resa lang daw. Todo tapade man ase pasa na reso. Nung sabi nyo, basta, amo lang yung pensa ese dia, yung dispierta. Esperando kita kung nalentero grupo magkakasama, baka en camino yan sila. Si Ma'am, pwede mi amon kompanyero, alina Aramen Butuan, Sister Albert Malikay, Aligway, may buntag na, sir! Ano siya, suki yun kayo na ako siya. Good morning, Kang Sarukando Buya. Good morning daw po. Ug happy anniversary sa Aramen Foundation. Good morning, otra vez sa Lina Kanukutan, kunyeng Ventura mga kasama. Sabi kita ora ratito ko sa bel dato mag-encabezamiento del dato mag-noticia sa nasa dia de Webes. Labinlero gatel tiempo nung sabi kita doon akal ba 5 minutos lang ya pasa el agosto. Kabar 5 minutos después ka 6 na maya. Septiembre ya. Inukira na yung uwi mga kanson de Pascua para hindi man problema na nasen.
Pero porque kasi el mga Pinoy aligar el tiempo de Pascua, chay nagayot something. Tamira to entero pamilya, talyata kami na pueblo, chay nagat nuevo para kung di ilang mga anak. Kasi mga bata alegria lang sa di ila, chay na sila ko sa nuevo. Diba, chay na sila, uy, na ako bago sapatos. Uy, chay na itamin yung nuevo ropa. Uy, kumpra kami nuevo t-shirt, alya, o mas hindi 87 pa sa El Valor. Alegre gat sa mga bata. Why is that? Kasi importante, kasi to something ko sa, and then sabi to apresya. Diba? Sabi to apresya ko sa to chene, and hindi to tapensel ko sa tunuway. Kasi el sikreto para kita alegre. Si porque yung tamang kwento ang sina, ustedes silang intende. Baka yapalta lang yung sueño. Kung sueño lang, por eso ang sina yung tamang kwento yan sa mga tiyempo, mga kasama. Baka ba? Ya toma ba yung kape unuay? Ang sina lang katesa, di ba? Oo, yable ko na ustedes si el importante, sabi lang kita presa ko sa kita chene. And sabi kita mira si cosa si Ken el tali para contigo, si Ken el nuay para contigo. Uy, diba, Jot? aga-aga taman, aga-aga tan cosa se tan sabi doon takita kasi malo din yung kabesa. aga-aga tan o ba, buenamente ayutan intro, buenamente di mio tatormenta ba sa palabra di mio boca ba? Hindi, ansina. Aga-aga tan motivate yo con el mga gente, aga-aga, tablo kita sila el rabio, el hatred, na di lang cuerpo para hindi sila supri. Tan. Kita kat man mi kabesa. Taduele po mi kabesa con el hindi, talikya. Aga-aga tan emot. Tan emote. Hindi sa tan emote, tan motivate yo con el mga gente. Tan motivate yo sa kanila, pakilaya ta bibi. Kasi an realize indanante que no quiere era levanta kay bikire ka to dormi. Tan muni yo mira yo hala. Atrasaw yung mga gali. Kasi ta pensayo, amo ko ta indanante, si rabyaw kita con el mga gente. Sanay ko kita agrabyaw. Hindi kita tamanda supri con el gente, daton mismo cuerpo. Liberasan si. Por eso, jalo kanila, si cosa man sila asek motigo, perdona, resa tu para kanila, dito yung cuerpo, para buenamente, dito yung vida. Liberasan si. Liviano, vida. Resa con el Señor. Sakay tu kanila. Para libyano ko dal di mio vida. Habla si Lord, plus point ka na sana, minus ka ngayon. Hindi, deberasan ka, tamla kami. Ansi naman kay si Rabiao to, LD2U energy, tan ways to para kanila, hindi para na, hindi erakel para na dito yung cuerpo, kel, so kansaw lang. Perdonaya lang kanila. Ansi na? Yes, so perdonaya lang kita kung kibuloy. Okay. El Señor gani, sabi perdona. Kita pa. Gente lang. Los demás, de pilosopo man se. Namugali kay gente yun na. Yakriya contigo el Diyos. Kien pa el mas el mas poderoso, mas powerful, mas kusaba. Insinyali ka natin, di ba? Hindi, nung sabi kita perdon, nagkira disir, hindi kita tasigi ko na ko sa tabla del Señor. Señor, porque ba itang kwento in essence na diya, mga kwento. Tasigi tul ko sa kiril senior citizen. Hindi, senior creador, ko sa ba? Mga senior citizen, mga kuan niya sa sila, debe kita sa dali kanila dali lang si Kunjeri Acuña. Jerry Acuña kay tasintayo basta tasintay na si programa tentende yung tahrabya gali gayon. Nakamanada mga senior citizen tabi sa kuntigo makahrabya gali. Ansina, makahrabya, makapete, makapete gayon. Pete gayon. Pete. Basta sina lang mga kasama. Jot, di ba Jot? Man-motivate namin itong mga listeners di ato na sa din. Mga bisino, buwan dia, blati minatol, man-masturbate tayo kunutiri. Kung tayo manuti. Basta hindi na tumayo kape. Kung tayo kiluti, abla. Man-motivate! Mga man-masturbate aga-aga, bastos na entete. So na mga bata, tawi ka na ito, taprigo tayo lang kung nana, kay tari el nana, porque
Sa laway na tente, man motivate ba? Sorry kayo. Kung sa mga sinatsabakan man motivate. Akal ba, dali kita kanila. Dali kurahe. Kurahe kanila. Si Rabio Tukunel Hente. Mga Sekuga. Mga kurikong. Kurikong. Kung sa kurikong? Akal mga kore? Kuraho! Mga kuraho. Oo, tauwi ka sa palabra ang sinadilo kung lolo, kung lolo Doro. Ada si Ele kay hindi, karaho gali. Karaho sa Bisaya, karaho ka karon na. Oo, ansina ka tese mga kasama. Anay lang, ansina lang yung aura de bien anon. Sabi ba yung kita, duwele pa di mi kabesa. Sino doon may bukan chon ara si Porong? Sina cheneta minli. Sige daw rong, minadot kita. Siguro yatar da ote saka konele, bin mga special gayot, kabar. Ma'am, amot ni mga trending. Trending ha? Oo, ang ilmat na ni Kalarian? Ay, kalarian. Sino? Sige man ito na uso Kaya man ride on na disuyo kwa na. Papula nila. Ride on lang na popularidad. Oh, about the places to all time. Ambot. I wanted to know someday that Na. Pobre man kayo. Na. Pwede rong, sige rong. Gamit mo mong kwento rong. Largo ka sila kung dati ko ano, kanto. Wow daw, gaya si Porong. Abla si Ma'am Joy Madjad. Kami turong, katanwaw gat kung di ko di berasa. Mamalon man si Ma'am Joy, Ma'am Jan. Ha? Hindi, le pamparon, pero baka tanano lang bali. Kilaya ba si kita ablan sina? Na tsabakano ko baka. Inilit naman din minatan na. Baka masaktan ka lang. Tanan sina lang ele. Taablaya lang para tapa ba L1 para hindi to sintiduelo. Tiyan na makasan sina gente. Aton tsaya lang kita kung ele para hindi lang sintiduelo. Amla. Rong. Yan yung nemut niya. Munit na. Naal na. Kamu pregunta po terong ulit. Iti nobya bright. Abkuntit natin mo. Blanca kil. Di Blanca kil ele. Hindi, kaya kami sabi, bright base, bonita base. Ay na, bien begul gayot. Bien na grande el buli dake. Buen kadaver. Buen kadaver gayot. Nakonsumi, pegal tangkugo. Inante pek mo ta pregunta si Malakara, ablabo. Si bangak-bangak, si ablabo. Nakapara hindi lang tamen sintidele el nobya. Pero ele mismo, no pwede ele nega na di si cuerpo preso. Hindi la tabla el verdad. Hindi na kaliti. Yes. Puta mo. Good morning la. Buenas. Kira man tayo durmi pa? Namo ka di atras sa kibeng kiri ka durmi. Kira, yala may lang kung manager din nante aga. May ka naman sa kakijong kay gayot, may kiri ka durmi ilbiya. Nante ka nila, kiri taming gato. Hindi anaga ayo buya kay manatot ko sa tapensa, kabay atras lang man yun. Mangikil ko sa laman at may pensamiento. And realize lang yun na hindi kita rabya na gente. Temprano nila dispierta. Tala pa lang na mga 3:48. Kabar. Kapag yan, tala lang, mira-mira lang yun. Sa Bisaya pa, nang hinuktok. Hala, 5:30 naman di ay, pastilan dolor di. Hapit na late, may gani, inapay kuan. Bisag mo bu akong til, kusog kumudaga. Good morning, kunal di aton mga basurero, mga natrabahan na kuan. CNR. Yes,
Paano pa? Porque man ti akorda kanila of all people si kanila nga ti akorda porque Ya pasa kasi hindi na antes. Yan pasa yung kay Apuro gacho. Yan good morning pa sila kumigo. Tapi pinalbasura Si liya tapi pinalbasura daw yung mga bisinos pati hindi mga bisinos. Tapi pina sila yan good morning pa. So mas bueno lang gayot. Yan, good morning yan lang tamin niya. Pero sa Manada, gacho ko siya realize. Diba, kun brother Macau Surbano, tol, good morning, ali kun kagawad Macau Surbano na sana sa kawa-kawa. Ako, brale debe, tarabya, kaya hindi daw ko nilitan. Manada daw ko nilitan na balance, kaya siya naman sila tailoring. Abla pa lang, warning pa lang kaya hindi daw ko nilitansin, tan PML, hindi tansin namin, man po siya, di niya nombre. Bueno, lang gayot na ikunele balance, na itenyo kunele ko sa yan debe, man debe pa lang yung t-shirt, char. Good morning! Alina sana sa kawa-kawa mga kasama, ako nila pamilya Surbano. Tatarde kita namin mirahan tol, no? Ala, tan muska si ala si Jo Mario, taulit siya yagat si Eli. God. Siya niya moskas sa aguya. Good morning, ilang ko na sedes. Good morning, Kuntigo Dur. Buenas ka kanina mga bibentes de Sambuanga. Ohala ka kamo tali na buwan ka kondisyon at mga tempo. Sabi, buwan kadaber. Siyempre, si Abdul, takita min kami, manuntukal kami kaninyo. Ala, imusta amin kayo. Kaya lubos ka siguro, kaya pulubaon sa Lopen. Ala, kos de ko sa si Lopen, de golpe. Sa Lopen de golpe, ha? Ala, bito. Pwede may kamo kaliwa sa Lopen, mga bibentes, para siyempre, si Taman Ulan-Ulan, pwede kamo kalad ninyo kabes, ha? Ala, landog-landog lang ha, kalalago, ha? Hindi ka tayede. Hindi ka tayede, ha? Hindi ka kumukil, usa ka mo, supot, ala, hede, supot ka mo, talumpel, ha? Ala, por eso, ka si Bas, ta oles siya. Por eso naman usa supot ka, ha? Kaya ese supot, si talompe ka, ala, taman kuan pa ka, la? Akilo, ese, taman disklasya. Sa degrasa gayot, no? After 9 months. Amo lang kaya, ha? Amo lang kaya. Desgrasya ba si talaman sina? Desgrasya si. Mungkin desgrasya, ya sa bulya mo. Mugalo, hindi kaya ko. Ano po kaya mantetabla si Abdul kaya desgrasya daw? Namungan eh. Ano man sina, Dul? Numa daw, manpos daw le. Numa hermano, kaya idaan mo yan bilang isang kagawad, daan mo sa mabuting usapan, char. Ikutat eh. Kalabla ko sa manpos, daw le, akal siya ng mga debe, tapaga numa. Siya na yung kimunyeka de pugon, kaya te pres. Akilang. Good morning, kun kagawad no Nito Francisco. Good morning daw, RMN, pati kun Jessa Ancahas. Good morning, Tamira daw ela sa na Kuwait. Dito na, Kuwait. Quiet. Dalawa yun o tiara. Tala daw ela si Ancahas. Hindi ba ako si Boxer, si Ancahas? Boxer, Boxer si. Supla ko na namon eh. Numak. Puti mura. Naman sina. Kenta. Ay, salamat. No, hindi ka talaga makumigo kung saya gayot. Hindi, para aliyakil ko note. Anya na pa kasi dote diya ko sa ba? Naman nga na pa man gayot. Pero anyway, mga bisinos, good morning. Anyhow. Ay. Sa ba? Aga-aga. Sina. Maluya man al cuerpo. Ha? Maluya al cuerpo. Porque man niya sobra gata noche. Ay, buya. Kung saya gayon. Kasi maluya man. Protina. Kaya makin sobra to. Siguro alibyaw gayon. Problema kay Nuway. Nuway, por eso. Pecha 9 pa daw. Tene uno ayer. Talele yo. Kaya mira yo asina. Tale yo. Una si parte. 2024 sa Deberasa sa Talala Provincia. Pinaligre ka tele yan po. Pecha 9. Mira kita. Kyan man una. Si Richard o si Hermie. Mira si Richard. Pecha 8 pa lang tinoche talya. Pero yung break the record ko na lang si Hermie dakal diya. Kaya perse, sabi daw yung si Hermie Nuway. Tiyan na yung pondo, check lang yun.
Sana all siya ni Pondo. Mga 500,000 pa. Yung laman del ATM. No, mira si. Hello! ¿Qué tal vosotros, mga vivientes de Zamboanga? Ito po siyempre el reino del Jungkong, mga vecinos. ¿Quién quiere? Kasi Okay, mga paano? Vicente, Ilago? Ha? Kasi mga Vicente. Vicente? Kasi mga kid. Ha? Kasi mga Vicente. Vicente! Usaya. Basta bonita, bungul. Bonita daw, Eli. Oh, Charles! Kailangan, di mo yun na lang pati iyo yung chakre Senyor, bonita. only mother can love. Yes. Basin bin, Juan nga, de la pera, cara, bimbosengal, bonita, siyempre sa parananana ko naman to. Ang sinagata si pati ablas na ay daw umalin. Gente, ya kreya el Señor, no ay pangit. So si pangit to, kaya disir na kung tingo kreya el. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrops. Nah, takya. Of my eyes. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing the song for you because you are so deep. Morning, auntie. Morning, Noy. Tapos naman yung rekunete. ¿Por qué man, auntie? Malo del cabeza di Vanessa ayer y embarga el scooter del escolar. Y así que na bensita, pinchikadora. Kinata, liuraya si Posete si Radyoman Bong. Oh, lumabaan sina. Oh, taas ito pirmi visto ko nilente. Habla lang gali kay malo daw el kwan. Maluya lang di si cuerpo. Ya, zetamente kwan. Bistado. Na. Kasi sa liurada. Preto ng scooter ba nito yung mga ikupi ka mo? Basta. Na, senyor, tasinti mga duel. Preto ba ni? Bane, presta na si Porong para hindi nasisigi kung manager. Okay, nante, atras ali. Ute, iyo ta preto kung porong ute ka tadali. Porong, kunjot, gali. Sorry lang. Kay... Okay, you, John. Pokemon! Ay, pone pa to ko nakil sidecar. Amo manggali, no? Di, kung Porong lang tumanda kwan, manda presta, or kung Abdul. Para pa daw sa desman una aki, kay nante, o atras. Sa presta yun, bangko, porque man kamo dali presta kumigo. Otro. Ano gali ko note kung forma dali, manda presta bangko, alari uskin uno lang, na. Pero ko sa man, taplan niya pati. Di miyo time sila tang kwento. Ah, sorry lang. Pakimoda na kaya respeta el bata na mga de edad. Sila mismo na respeto ng bata. Tupaw ka tunoy, yun yung mga kwento noy, sila lang. Por eso, tiene tu respeto conmigo. Sí, pati ko Lola Paula. Sila, siyante malasol kayo. Kuseta men, yala lang yun. Kung alam to kung ang kulbong simbahon, okay, laga sa El Chikadora. Nung sabi kita, napensaba El Chikadora, dato si Vanessa, leman tan chika, Ito ang updated ka to kung na. Kung Vanessa. Auntie Vanessa. Na, si Mamonet de Los Santos, good morning. Mucho se le Levi's. Mansina. Baka tamen niya provincial ko na Levi's. Hindi, 501, 105. Morning, lalabay. Bubong ka mo sa ginipin. Uncle pa, morning. Good morning. Mamila, pati si Tati Lo, good morning tamen. Good morning. Kung alaw kung lolo no nito, Francisco. Lalo na nito, takabayagat el season del Mar. Ay, bakit kami receive text? Punta te bata mga takabel season Ano mo na kasi na bata? Ya pasa kami sa kaldia alas, seraw el dila. Tuara, noy. Nanuay, kira man kami gerya alas. Pati ya pasa yun, doon na mayaman marang. Ya pasa kami na highway, dyan ita bende mga marang. Ya dari lang magkalka namon. Mambulok lang si. Pasa-pasa pa yung ulit alya. Dali pa siyempre kill. Na, Waray, dito na mga kapasimiento. Alarma 900 Headlines.
Konsehal Lidlid Macron disgustado después no apoyar también a la committee hearing na presyo del gasolina el mga resource person. Dale gasolina, más de 4 milyon valor del mga smuggled sigarilyo konfiska na Zamboanga, Sibugan. Top 9 most wanted person bajo na Ayala Police arestado. Piedras Alcalde de Lipi expresa gratitud con el matatag batalyon o LMBLT 11 durante el día send-off ceremony ayer. Mucho doy la lura. Oh, kung mga yatiha aki. Yatarda kami kasi gayut, kwentuhan niya. Yatsinegalik anak. Mientras tanto, na frontera nacional, Alice Go. Na. Sakop. Na showbiz mga kasama, Filipina-American gymnast Levi Jung Ruby Bar, entra sigun na showbiz. Oh. Sino? Na frontera internacional, 51 también individual muerto na missile attack del Russia na Ukraine. Deportes magkakasama, WBC sale el nombre del referee na fight ni Pinoy boxer Melvin Jerusalem. ¿Qué maya si Jerusalem? Si Yuji Fukuji de Japan. May fight siya. Ya que ma, yan na ibisita ayer pensabio si Avatar aquel na The Last Airbender. Kita dagat ano. Na tormento kel re kay kay Ben Kemal Cara. Mga detalye mga vecinos después del cuantos aviso. Alarma 900. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng tibay. Tanduay Rum. Drink responsibly. Tatak RMN. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y artistahin, pero malalapitan. Si Camille, bata pa, pero daming nagawa. Siya isang mabuting ina, kabataan pinaasenso niya. Si Camille, siya'y magaling sa negosyo, kaya nagbigay ng trabaho. Kay Camille, umangat ang kabuhayan, subok ang pangalan. Pananaw ay bago, natural na tao. C-A-M-I-L-L-E Camille Villar po, samahan po ninyo ko sa Bagong Bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Bilang isang ina, marami akong obligasyong kinakaharap araw-araw. Ramdam ko ang sakit ng katawan, parang tinutusok-tusok. Kaya sa simula pa lang ng sakit ng katawan, Omega Painkiller agad ang kasama. Dahil may lamig-init sensation na nanunuot in as fast as 30 seconds. Para sa gaan ng pakiramdam na magaan sa bulsa. Kaya para sa mga ina na patuloy na nagtataguyod ng pamilya, Omega Painkiller. Kasama ko sa araw-araw. Methoxyl plus Camphor plus Medfol is a generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yun! Pars, anong ginagawa mo? Nagpadala ng pera sa Palawan. Send money anytime, anywhere with Palawan Pay. Cash agad ang tanggap sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money anytime, anywhere with Palawan Pay. Para cash agad ang tanggap, mag-Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kailangan namin ng semento. Semento sa project ko. Josem! Pwede pa pa-order na semento? Yung matibay at maasahan? At yung okay din sa kalikasan? Meron ba kayong pambahay? Meron ba kayong pambuilding? Meron ba kayong pangkalye? Semento sa kahit anong proyekto? Meron? Sa Holcim, basta konstruksyon, may solusyon. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Alas 5:48. Ang maong oras hatod kanato sa Plemex for Kids. Mommies, tambali dayon ang ubo o plema nga nakababag. Pambata nga lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Tanduay, celebrating 170 years of rum excellence. This time check is brought to you by Omega Painkiller. Sa bawat aray, i-Omega Painkiller agad. In as fast as 30 seconds, dama ang bisa ni Omega Painkiller, ang ating hashtag kasangga sa bawat aray. This portion is brought to you by Rhea Generics. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab-Gone, bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na. Ang ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab-Gone, bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN. Joel Toledo Sanson. Na Alarma 900. Y ahora para el detalle del día, mga noticia, mga kiradiantes na Frontera Nacional. Alarma 900. Si dismiss Banban Mayor Alice Goy, ya arresta también a los Indonesian
immigration officials na Indonesia. Inicialmente también reporta y confirma el Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK ayer mga miércoles, donde con también confirma más temprano también el Department of Justice Kungo y arresta a las 11:58 de la noche del Septiembre 3 na Tangerang City, Jakarta, Indonesia. Según DOJ, hablando que la información ya sale desde la Indonesian Police. Según con Justice Assistant Secretary Miko Clavano, si Miss Go presentamente na custodia también del Indonesian Police na Jakarta na Mabes Polri. Si PAOK spokesperson Winston Casio habla que si Immigration Commissioner también Norman Tansinko sa koordinayan ng Indonesian authorities para la virada de Go aquí na Pilipinas. Na su virada, si Go ay enfrenta el multiple charges, incluido el un co-warrant petition, tax evasion, un non-bailable human trafficking charge, y otro pa. El mga charges resulta na su koneksyon na raided Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Banban, Tarlac. Del agosto 23, alegadamente compañeras también de Sigo na Lucky South 99 Incorporator, Cassandra Ong y el su hermana del alcalde si Sheila Go, y arresta también el na Indonesia y enseguida con también llaman deport para aquí na Pilipinas. Alarma 900. Posible aseguna tiene que haya planta caso con el Legal Counsel de antes sa Bamban, Tarlac, Mayor Alice Segon. En tal caso, puede aseguna dale o saca prueba el gobierno de Pilipinas kaya man file sila con el counter affidavit del na Commission and Election antes pa man ya puede sale el Sigo aquí na Pilipinas. Según con Comelec Chairman George Erwin Garcia, si verdad ya puede sale na país Sigo que no hay pa también esa intención para vira porque pa según ya pidi el Legal Counsel de el extension na Comelec para el sometida del su counter affidavit. Según pa kun Garcia kay contemptus o insulto grande para con el Corte y del Comelec, el cosa ya hace el DCU también mag-abogado. Takle si Garcia, que tiene según capacidad del mag-abogado digo para sumete el counter affidavit del dila cliente antes pa man también ya el deadline que dale kanila ayer Septiembre 3 si quiere estos pero asiguna con el Comelec el no hay pa sila ko se recibir desde que mas gina cosa segundo documento desde na campo digo dari itira también si Chairman Garcia que hindi naman sila dale el extension para kungo el sometida también del counter affidavit siguiendo con el misrepresentation complaint contra con él desde na Comelec ese por causa también con el disuyo imbosterias cuando yaman file el disuyo Certificate of Candidacy cuando ya corre como alcalde del Bamban del 2022 election. Según pa kun Garcia, kaya dale sila el bastante tiempo kungo para dale también el disuyo contestasyon na Comelec. Independe ahora también na asigura na Comelec Law Department. Si cosa el di la final recommendation, y asigura también sila na publiko que enseguida sa actua el Comelec and Bank. Si cosa man na sila desisyon ay pwede recibir desde na di ila Legal Department. Alarma 900. El presidente Ferdinand Marcos Hijo ayer miércoles Septiembre 4 ya alaba con el esfuerzo del Law Enforcement Agency na aprehensión di dismiss Banban na Tarlac Mayor Alice Go. Na un statement si Marcos hindi gracias también a mga local law enforcement con el Indonesian government por el arresto di dismiss Mayor Banban si Alice Go. El presidente habla que ay sirvi como warning para con aquellos también quien procura escapar na justicia, hablando que también esfuerzo worthless. El brazo de justicia bien largo y hay alcanzado canila más que donde. El presidente también asegura con el posible o público que el rule of law ay man-apply con
na kaso Digo na separado ambush interview del mga miembros del prensa. Si Marcos naman niya blanc el gobierno ta finalizaya el arrangement para el virada Digo na Pilipinas. El Philippine National Police y habla que Kungo ay entregan na custodia también del Senado como el upper chamber. El Kenya se sale el warrant of arrest contra con él por el contempt. Con Go y arrestan na Tangerang City, Jakarta, Indonesia. Na separado también press briefing si Justice Secretary Jesus Crispin Muremulia y habla que una resolution sobre el non-bailable trafficking in person charge contra con dismissed mayor ay sale este semana. Fuera el human trafficking charges, sigo también te enfrenta na multiple charges na diferentes korte y kongreso. Alarma 900. Tanto magkakasama el Departamento de Salud ta asegurar que na buen kondisyon el salud del mga persona o mga pasyente que na tiene el aktibo kaso de impact sa kinapais. Asigur ko na DOH Assistant Secretary Alberta Domingo que presentamente na recovery stage el mga pasyente y na diila también el nadiila también o continua también asigun man monitor canestos el mga health workers sa 6 desde na 8 mga pasyente el kung ken ya permite asigun mandable ben na cualquier mga residensya pero ta esta pa siempre estos isolated desde na dila mga pamilya irregular también taman monitor kanila el mga health workers el 2 pasyente si patient number 10 y patient number 11 ta esta pa también na hospital y donde ta continua pa también el curada medical. Mientras según DOH el impact sa mga pasyente no hay mas también según que no hay mas ako sa otro mga enfermedad o no hay mas ako sa tasinti mga simptomas taman de sila volve na di la mga cualquier mga kasa pero debe man isolate después también yato may sa bahaw na testing. Puede también según está el 2 para 4 semanas o puede también continúa man monitor con estos hasta el tiempo que haya tenía que cambiar el skin layer que antes ya puede también mira maga rashes. Alarma 900. Na continuación del hearing del Quad Committee del Cámara Baja y habla si Santa Rosa Representative Dan Fernandez que descubrió la investigación que una network de la mga poderoso persona na detrás que tiene conexión a operación del POGO, sindicato del illegal droga, extrajudicial killings y otro pa mga kriminalidad. Na disuyo pambungat statement si Fernandez también desmayao con el mga dominante personalidad que na detrás de este grande sindicato del POGO por causa ta evita estos también con el ley. Si Fernandez habla que ya dale prueba na investigación del comitiva que el mga Chinese nationals yapta puede sacar mga Filipino citizen por medio de ese peke mga dokumento y ta puede comprar mga grande mga terreno que para darle mira que sila mga Pilipino ta puede tener una grande propiedad na Pilipinas. Y habla también si Fernandez que él etakusa aquellos matakusa que el Quad Committee tausa lang para na politika mejor asigun que principia el proliferación del POGO na término pa del antes presidente Rodrigo Duterte. Y asegura también el lawmaker que hindi sila descansa la investigación, maskin pa si quien él sale envuelto. Y habla pa también él que ya declara el presidente Ferdinand Bongbong Marcos hijo que bawal ya o ta prohibí el POGO operation
durante el 16 State of the Nation Address, pero según continuó para la Operación Destos, donde del agosto 31, un raid que condució el mga otoridad na Pogo Hub na Lapu-Lapu City na Cebu, donde 160 mga Indonesian, Chinese y Burmese nationals ya puede arrestar. Ya mention man natapin, cuantos del mga poderoso persona na detrás del mga Pogo, igual con Hong Jiang Yang, el hermano de Michael Yang, que el antes economic advisor del antes presidente Rodrigo Duterte. Está conecta también con Hong Yang, con Alice Go, que conoce como también si Go Huaping, pati también con Yu Zhengkan, un operator del Pogo, y Gerald T. Cruz, Brick Shards Technology, un service provider para na Pogo. Y asegura también el comitiva del Dangerous Drug Chair Surigao del Norte, Representative Robert H. Barbers, que concentrado el Quad Committee na investigación que tiene conexión al extrajudicial killings, el conexión también entre el mga grandes sindicato, quien mga oficiales del gobierno na drug trade y mga criminal actividades que tiene que hacer na mga Pogo operations. Alarma 900. Live report magkakasama, una pescador, ya konfiska según na suposisyon alegaw sabu, mga paraphernalia del droga, detalles de ese, uto ko na Radyoman Alan Del Reyes. RMN Report. Arrestado en un personal na police response operation via conducido mga personajes del Jolo Municipal Police Station, donde el representante mismo de Police Major Gieto Yang, el Deputy Chief del mencionado estación, donde junto también con el tropa del 14th Force, Regional Mobile Force Company, del Regional Mobile Force Battalion, 13th Base in the sitio Badyaw Annex, Barangay Pustis, Hello Tuli, hasta alas 9:25 de anoche. Con el sospechoso de typical autoridad, como si local Salvo Alipasa y Ampala, 47 años de edad, residente del mencionado lugar, y a confiscantes de la suposición, el dos mga paquete de alegado Cebu, que tiene también mga drug para permallas durante el confiscación. Mientras tanto, detenido ahora la carrocel del Colón Municipal Police Station y pendiente también tratado del caso ng korte na violación de Republican Number 9165, más conocido como el Federal Act of 2002. Para mga provincial news, nakamahalan de los Reyes, Tatak, Alarma 900. El antes warden del Davao Prison and Penal Farm, DPPF, ayer miércoles yaman withdraw el deseo también previous statement y sugerí que el antes presidente Rodrigo Duterte, el orchestrator na matanza de los 3 Chinese drug lords del 2016, si Superintendent Gerardo Padilla, yan testify na House Quad Committee, ya confirma el conversation con antes CIDG officer Royina Garma sobre el murders, tan imply que si Garma ya actúa bajo na orden desde na higher authority, donde tiene hint el involvement de Duterte. Durante también el hearing, si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Hijo ya cuestiona con Padilla si el pressure solamente ya sale desde con Garma o tiene tal polano también más alto, si Padilla ya habla que tiene más bigger person na detrás del orden di Garma, pero hesitan pa también él directa implicada con Duterte, pero conforme él que si Garma ya actúa bajo na control del más powerful figure. Later, el Quad Committee también ya conducí el un executive session na su testimonia. Si Padilla yaman recanta el más temprano también denials, donde ya implica con Garma na matanza de Chu Kintung, Li Lan Yan y Wong Meng Pin, donde yan align na su nuevo affidavit na más temprano también witness testimonies que está conectada con Duterte na event. Si Padilla presentamente yan detained con él por el 30 días
na House Quad Committee por el Contempt si self-confessed hitman Leopoldo Tata Tan Jr. y Fernando Andy Magdadaro. Más temprano yaman testify na Quad Committee donde admití que sila también llamata con el 3 Chinese nationals na alegasyon que na orden del antes presidente Rodrigo Duterte. Na su testimonia si Tan yaman claim que después el matanza ya huele también con Padilla ya recibí un congratulatory phone call alegomente desde con Duterte donde ya aprecia con él también por el job well done. Si Padilla ya nega con este también durante el August 28 Quad Committee hearing, pero na su latest affidavit él directamente también implica con Garma no murders. Si Padilla te acorda que na mediante del 2020 o 2015 and 2016 cuando él el acting superintendent del DPPF si Garma ya llamaba con él usando el cell phone del un inmate Jimmy Fortaleza y ya dale según instrucción con él para no entramete na operación que hay sucede adentro mismo del facilidad. Takunta pa si Padilla que si Garma y habla con él que tiene sila también mga gente que hace el trabajo y no siya lang también cuestionar y whether you like it or not ay man operate sila y no más entramete baka salido envuelto el de su familia. Si Padilla y habla que el llamada de Garma y deja con él también como amenazo. Como sabe él, el semejante operación que hacía también contra con un drug lord del Leyte. Na nervios para su safety, si Padilla también ya decidí para hindi entramete o en matanza del 3 suspected Chinese drug lords. Más temprano, ya na hearing, mayoría también del mga lawmakers y expresa concierne que si Padilla hindi tabla el verdad. Takre si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel que si Padilla aguanta pa más del información que vital na hearing. Si Padilla yanega el su involvement ng mga plano de matanza con el mga Chinese nationals pero si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop está unsatisfied na di su explanation. Sambales también 1st District Representative J. Conhon y habla que como head del Davao Prison Penal Farm, si Padilla puede man delegate el de su autoridad, pero hindi le puede delegar el de su responsabilidad. Hablando que el ultimate accountability na masking ko sa aksyon adentro del facilidad, takay siempre na su hombro, regardless quien niya hace el trabajo. El Quad Committee que está encabezada si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers y aprobó una motion de Santa Rosa City Representative John Fernandez, Chairman del Committee on Public Order and Safety, para conducir el un executive session. Allá si Padilla ya explica que ya aguanta él el cuantos el mga tal detalles por causa el mga información que tiene él propenso ponen a peligro el su safety el y también del de su familia. Na su nuevo affidavit si Padilla yamantag otro prison official na murder donde y habla él que tasea el su mismo movimiento na DPPF esta persona entre el mga personalidad na que tiene el grande idea que el gente ta preferí si Miss Gama Amosi antes Deputy Superintendent for Security Operation Robert Quinto y inmate Jimmy Fortaleza. Na día del matanza y habla si Padilla que talla él na 18 quarters y hindi él también on duty. Cuando ya informa sobre el incidente, inmediatamente anda él también na crime scene y ordena con el medical team para llevar con el mga PDL na Davao Medical Center. Alarma 900. Mientras tanto magkakasama 24 mga senior citizens siya recibe según ayuda si de onde se estaba sa bigida con Rajaban Hermi Ventura. RMN Report. Personal, el alcalde dyan na dalipe junto con el mga opisyalis del CSWDO y entrega el mga benepisyo con el mga 24 mga senior citizen aquí kadato na Ciudad de Zamboanga. Estos mga senior citizen abo aquellos tienen que recibir el beneficio en conexión con el ordenanza
kita dale benepisyo para con el mga octogenarian y también nonagenarians aquí kanato na syudad donde el mga octogenarians amo aquellos tienen edad de 80 para 89 años mientras aquellos mga nonagenarians tienen edad na 90 para 99 años. Cantidad de 10,000 pesos cada uno y recibí aquellos mga octogenarians mientras 20,000 pesos cada uno el recibí aquellos mga de nonagenarians. El mga senior citizen quien ya podía recibir ayer amo de Calarian na 1, 2 de Canelar, 4 de Pasolaga, 1 de San Roque, 13 de Santa Maria y también 3 de La Tubaga. Todos estos mga senior citizen está bajo na Field Office 3 del CSWD donde ya entrega con el mga ayuda que tan kabisal alcalde John Dalife ya kundo si ali mismo na elderly center na Barangay del Santa Maria. Asigun con el alcalde John Dalipe, el gobierno local comitivo para darle el mga beneficio siguiendo con el ordinanza que tiene el ciudad de Zamboanga. Desde Capuera, Radyoman Hermie Ventura, Tatak, RMN. Alarma 900. Nabirada del día también programa mga vecinos Siman Challenge a dos líder del Cámara Baja con el vicepresidente para enfrentar el resultado del audit report del Commission on Audit. Mientras tanto, magkakasama, mag-eskwela sigun, kaya pwede planta baho na 2023 budget, halipa lang na 3%. Mientras, maskin mulukso el tiempo, ya enseguida se puede man-dispatch team también la senadora Marcos para no mga quien afectado na tipon. Mientras tanto, magkakasama, otro pa también, o mga grupo del mga hog raisers sa Esperanza kay permite ya el FDA y DA para el commercial use del vacuna contra ASF. Mga detalye y otro mga notisya mga kiridorari antes ay sige después. Panto sa biso. Alas 6:13. Joel Toledo Sanson. Na Alarma 900. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak, RMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yun! Pars, anong ginagawa mo? Nagpadala ng pera sa Palawan. Send money anytime, anywhere with Palawan Pay. Cash agad ang tanggap sa Palawan Express pero padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money anytime, anywhere with Palawan Pay. Para cash agad ang tanggap, mag-Palawan Express pero padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y bata pa, pero daming nagawa. Camille Villar, inangat ang kabuhayan. Subok ang pangalan, pananaw ay bago. Natural na tao. C-A-M-I-L-L-E. Camille Villar po, samahan po ninyo ako sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
Bath soap manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Cali, Cali, pop up, Bobby Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky at moon, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng tibay. Tanduay Rum. Drink responsibly. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y artistahin, pero malalapitan. Si Camille, bata pa, pero daming nagawa. Siya isang mabuting ina, kabataan pinaasenso niya. Si Camille, siya'y magaling sa negosyo, kaya nagbigay ng trabaho. Kay Camille, umangat ang kabuhayan, subok ang pangalan, pananaw ay bago, natural na tao. C-A-M-I-L-L-E Camille Villar po, samahan po ninyo ko sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN. Joel Toledo Sanson. Na Alarma 900. Yan challenge el dos líder del Cámara Baja con el vicepresidente Sara Duterte para enfrentar el mga resulta del audit report del Commission on Audit or COA en conexión na usada del fondo del Department of Education or DepEd en vez asikalayad ken way base akusasyon para man-divert el atensyon también del público. Y habla si House Assistant Majority Leader y ako Bicol Representative Jill Bungalon, que tiene transparency y tiene accountability el usada del fondo que tasale na impuesto del mga vivientes. Y condena también si Bungalon con el vicepresidente que disculpa pa na otro como el alegación que con él siguntan talabangan el Makabayan, Black, Romualdez y Marcos, siendo él el que niya usa con el fondo del DepEd. Hindi sobre el politika. Acerca el futuro del mga bata y el eficiente usada del public funds. Y habla si Bungalon. Y aclara pa también el lawmaker que más que ya dimitía como secretaria del DepEd, si VP Duterte hindi puede escapar na mga accountability del cosa él también ya kabase. Y habla pa también el lawmaker que el COA findings un llamada para el acción, hindi una oportunidad para
el diversión. Necesita kita el contestación y más importante, necesita el solución. Y habla también si House Deputy Majority Leader y Tingog Party List Representative Jude Asidre, el mga descubrí irregularidad, el COA debe directa enfrentar si vicepresidente. Y habla también si Asidre, el COA findings na minimal completion del last mile schools y el inefficient usada del Basic Education Facilities Fund. Hindi lang numbers na pahina. Sila ta representa el broken promises na most vulnerable estudyante. Runto pa también di Asidre el attempt del vicepresidente Sara Duterte para cambiar el focus na subida del food prices y political conspiracies. Un disservice na milyones del mga estudyante quien ta depende na DepEd para dale el una conducive learning environment. Favorable también si Asidre el statement di Bongalon que hindi asigun quiere decir na su resignación ay transfería la responsabilidad del cosa Elia hace na gente quien ya reemplaza con él. Alarma 900. 3% pa lang asigun o 192 mga eskwela ella pada se levanta el Departamento de Educación desde na target de ila el 6,379 del año 2023. Base también na audit o annual audit report del Commission on Audit del pasado año. Ben jutay lang asigun el porcento del ya pada se levanta mga eskwela por causa con el realignments del cambiada del mga disenyo del mga proyekto asigun pa na COA presentamente se levanta el total de 4,371 mga eskwela mientras 550 también el tumabaho na diferentes proseso del procurement. Aparece que na semejante report estipulado según annual procurement plan del DepEd que puede también mandeliver con el 580,374 magasilya desde el mayo hasta na junio del pasado año 2023, pero ya puede lang con este completa el del diciembre 2023 y porque no hay aseguro na puede alcanzar na target que mandeliver con este el magasilya na diferentes mga eskwela. Y como contestación también na COA report y explica el Departamento de Educación el razón si por qué atrasado el procurement process del magasilya es por causa según na revisión y el aprobación del technical specifications. Ya puede también mirar na audit report que hindi pa también según completa el repair y el rehabilitation del mga eskwela que donde solamente 208 pa lang desde na target de 7,550 mga classrooms el puede completar el repair deste. Ya explica con ese el DepEd que bajo na 2023 National Budget Law ya cambia na jurisdiction del DPWH el trabajo para el componida y también el rehabilitación del mga eskwela si porque necesita también la agencia conducir el de la revalidation y programming que resulta para atrasar la implementación del mencionado mga proyecto. Mientras tanto, si DepEd Secretary Sani Angara durante también el deliberación del propuesto fondo para del departamento na 2025 ya habla que hay chanele que resolve con este backlog que cosa también aparece na report del Commission on Audit. Alarma 900. En challenge si Manila Representative Rolando Valeriano con el vicepresidente Sara Duterte para darle mira si donde ginda el billion na fondo que ella gasta según su oficina na mga socio-economic programs na Metro Manila del año pasado hasta este 2024. Na un privilege speech ay habla si Valeriano el umala costumbre darle mira también al vicepresidente Duterte na briefing del House Committee on Appropriations del día pasado sobre el propuesto 2.037 billion pesos fondo del Office of the Vice President para na 2025. Y habla si Valeriano que si hindi puede darle mira si VP Duterte
donde ginda el fondo del OVP para na socio-economic program ay manduda el vivientes que ya malgasta con este. Ya extraña si Valeriano si porque ya concentra na Metro Manila el socio-economic programs siendo él un vicepresidente del entero nación. Y habla también si Valeriano que base na record del OVP ya firma también 793 mga strategic partnerships para na implementación del mga programa del 2023. El pregunta donde ya el listahan del strategic partnerships y mga strategic partnership agreements. Isinuay deberasan na listahan del mga beneficiaryo y dokumento del strategic partnership. Hindi lejos manduda el mga vivientes que ya perde el fondo del nasyon. Y habla pa el congresista Valeriano. En vez explica el su programa, ya habla si Valeriano no hay conforma el vicepresidente contesta el mga pregunta del mga lawmakers. Y habla pa también si Valeriano para el fin del su discurso. Quiere él manda acordar con el mga votante na Manila y entero nación hindi debe queda un líder mejor ta ambisya queda presidente. Después no quiere hablar si dónde gasta el fondo del país. Ya pregunta también si congresista si quién el boss del vicepresidente Duterte. El tasirviba, el boss aquel tasangga con el mga bangka del mga Pilipino, pescador o aquellos mga promotor del Pogo. Y habla si Valeriano. Y manda también acordar si Valeriano que el fondo del OVP hindi send del Vice President Duterte, sino send del gente. Puede escrutinar el Congreso para saber el justo va el gastada de este. Hay también gusta si Valeriano el mal costumbre dale mira si vicepresidente Duterte na hearing del Appropriations Committee del semana pasado. Una kuberderia sa sigun el teskapa si Duterte na mga pregunta del mga kongresista. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan ko ano o kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OVP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary at totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. El voces de Congressman Rolando Valeriano del Manila. Alarma 900. Kontrabando mga troso, ya konfiska segun alin ang maimbong sulod. Detalye sunto kon Radyoman Alan de los Reyes. RMN Report. Yan kang sa mas o menos 700 mga board feet de illegal troso. Ya pwede ka na kumpiska el otoridad. Donde en Kansas State na suma total de 31,000 pesos. Tunel na dos sa partao operasyon. Aligane particularmente na Maimbong Municipal Police Station na barangay La Uma, Maimbong. El mismo el officer in charge del mencionado station, si Police Captain Elmer Espaldon, él habla kay el primer kumpiskada en casa más o menos 500 board feet de mga good lumber. Inkan sa ng kantidad de 22,000 pesos. Ito después ya pasaste na di la stasyon. Iya tiene que para verificar si tiene más pertinente mga dokumento. Pero parece ya palya presenta en mencionado driver kung mga kontrabando palo. Na segundo kanto na presyon, ya pwede kumpiska 200 mga board feet también de palo. Inkan sa ng kantidad de 9,000 pesos. Mga también na pwede producir o presenta mga pertinente dokumento el mencionado driver. Kung ang mga mencionado driver o dos mencionado driver ito na kayo diba na Maimbong Municipal Police Station pero parece ya pasa por cuantos días se larga también con estos después pagaste multa na Maimbong Municipal Government na cantidad de 1,500 pesos kada uno mientras con el mga palo de 700 mga board feet ito na kayo mantan over también na Ministry of Environment and Natural Resources and Energy
baon na Bangsamoro Autonomous Region y Muslim Mindanao para también el propio disposición. Kasama nga lang de los Reyes, tatak, RMN. Alarma 900. Maskin mulugso pa el tiempo. Enseguida también anda el team del senador Amy Marcos na cuantos mga lugar ya pasa el tipon si Enteng, incluido na hardest hit el Antipolo City, Cainta y Taytay Rizal, donde envía también al senador Marcos el Nutri-Chip de su oficina. 100% de la mga ya afectada na tipon, ya lleva na el Presidential Sister el mga caliente arroz caldo, Nutriban y también agua vivir. En conexión con esta simpatía también el senador Marcos na pamilya del mga biktima del landslide y del Yaman Lumos na provincia. Ya siguro también al lawmaker que virada del session del Senado ay continúa él también asisulong el mga propuesto ley que ta puede también ayudar na mga pobre, incluido el mga konkreto solusyon na grabada o tagraba avenida na país. Una con este también ya busca el senador Marcos el más de 5,500 flood control projects que hace en grande el gobierno. Otra vez habla el lawmaker que no hay falta el Congreso por causa y aloca sila también 1.4 billion pesos sa fondo para na flood control cada día. Alarma 900. Cuantos sa mga grupo del mga hog racers, Elta Esperanza que ay permitiya na masaliero tiempo el gobierno con el usada del mga bakuna contra African swine fever para na commercial use. El mencionado grupo ta composita el Agricultural Sector Alliance of the Philippines, National Federation of Hog Farmers y también el Pork Producers Federation of the Philippines, que donde el diila también apelo con el gobierno amo para permitiya con el vacunada del el commercial use del mga bakuna. Después también el conducta del vacunada contra ASF con el mga puerco Alina Batangas, donde encabeza con mismo también el Departamento de Agricultura. Razón del mga grupo amo para permitiya kanila LDA y también el Food and Drug Administration amo para según si puede con usa mas manada ya mga puerco el con quien puede clavar el vacuna contra African swine fever, donde manada también según el del mga puerco el puede proteger desde na mencionado virus. Mas manada también según mga meat producers y mga consumers el quien ay puede tomar ventaja con la situación. Una ya, si te acuerda ustedes, una ya conduce el vaccination drive el Departamento de Agricultura na Lobo, Batangas y plano de ila para conducir también el semejante vaccination drive na mga cercanos sa lugar na Calabarzon Region. Presentamente, na según 458 mga barangay desde na 15 rehiyon na entero país el yatoma o yaponebaho na ASF Red Zone. El de con todo manada según amo desde na North Cotabato kita alcanza na 87 total de mga barangay. Alarma 900. Ya recibí mga suporta desde na Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. El mga propuesto di Senadora Amy Marcos para na mga oficiales del barangay. Ya queda bueno el recibida de la Liga con el Senate Bill number 1197 o el Barangay Benefits Act cuando ya presenta también el Presidential Sister na 2024 National Congress del pasado semana. Asigun con Senadora Marcos, objeto del propuesto di suyo para darle permanent and aumento beneficio para na mga oficiales del barangay como el cost of living allowance, hazard allowance, Social Security y PhilHealth. Yan hakod suporta el propuesto del senadora para extender el término del mga oficiales del barangay por medio del Senate Bill number 2629. Y habla la chairperson del Senate Committee on Electoral Reforms que importante el papel que ta aguanta el más de 42,000 mga barangay officials para asesulong del mga komunidad. Y dale también ejemplo el senadora Marcos como el frontline civil servant and the primary public service providers, porque te esperanza él también que soporta el su compañero lawmakers el de su propuesto ley. Fuera con este también debe también según considerar el gobierno que billones de pesos pueden mantipid. Ahora hay aprobar el extension del 6 years término del mga barangay officials. Alarma 900. Preparado
Todavía, según el shipment del mag-azúcar que envía para los Estados Unidos, después también puede completar con el loading operations del 25,300 métrico tonelada de mag-azúcar na Tate J, donde el barco que lleva con el mag-azúcar para los Estados Unidos. Según con Sugar Regulatory Administration o SRA Administrador Pablo Ascona, que si en tal caso ay prinsipyo el viaje para na Estados Unidos ay llega el shipment del mag-azúcar dentro lang na 22 días. Base na record del Sugar Regulatory Administration na 30 sugar traders el ken iya kumpra el mag-domestic azúcar desde na magayaman lugi o tamanlugi asigun na presyo para asigun na pwede lang man-stabilize el farm gate price kita continua asigun abaha en este magachempo ay pwede asigun o el cosa ya pwede kumpra el mag-traders mag-azúcar ay envía sila na Estados Unidos como en cambio también que ay permiti asigun man import y man export azúcar el país en tal caso ay necesita el Pilipinas del mas el de uli asigun ese tiempo ay envía el Pilipinas azúcar na Estados Unidos del crop year 2020-2021 que donde ta alcanza na 102,008 métrico tonelada. Alarma 900. Nabirada del día también programa Alarma 900 con el Lidlid Macrohon disgustado después no ebuya na committee hearing del presyo del gasolina. El mga resource speaker. 4 milyon valor del mga smuggled sigarilyo ya konfiska ng Zamboanga, Sibugay. Alcalde John Dalipe expresa gratitud con el matatag batalyon ng MBLT 11 durante el send-off ceremony ayer. Mucho ayuda. 12 mga Zamboangueños graduados sa Coast Guard Officers Course na Philippine Coast Guard Academy. Mga detalye mga kinudararya desde special cuantos mga abiso diyato na alas 6:37. Joel Toledo Sanson na Alarma 900. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel de Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Mapa 90s, K-pop, house o hard rock man yan, ilabas! Yug-yuga na at mag-beercon. Drink responsibly. Tatak RMN. Si Grace, magdedemo sa aming mga mekaniko tungkol sa accident insurance. Mabalian, maipit, o matamaan man sa trabaho, basta insured kayo, sisikapin naming meron kayong makukuha. Benefits are subject to policy contract provisions. Sun Life Grepa. Gets ka namin. Sagot ka namin. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Yun! Pars, anong ginagawa mo? Nagpadala ng pera sa Palawan. Send money anytime, anywhere with Palawan Pay. Cash agad ang tanggap sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money anytime, anywhere with Palawan Pay. Para cash agad ang tanggap, mag-Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics. Hindi pare-pareho ang mga generics na gamot. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga.
Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN. Joel Toledo Sansón. Na Alarma 900. Y ahora para el mga detalles también la frontera local. Alarma 900. Mientras tanto, mga kasama, i-extende con su felicitación con 12 mga sambuangueños que recientemente graduan a Coast Guard Officers Course. 5 de 12 Coast Guard Officers in si John Greg Contreras, Charles Calleja, Ralph Boliano, Jimco Cedric Fidel y Val Abel Cristian Brutas. Ya pada segun Cortesa Aman Courtesy Call na City Hall con el alcalde John Dalipe. Ya forma el CGOC Class 30-2023 el Bravo Hayag Dilaab kay el graduation del pasado Agosto na PCG Academy na Bagak Bataan. Ya comenda también el alcalde Dalipe con el new Sambuangueños Philippine Coast Guard Officers por el de la buena trabajo y también el dedicación y el commitment de pasar con mga challenges durante el 10 meses training. El Coast Guard Officers Course Class 30-2023 Bravo Hayag Dilaab consistía seguro el 314 graduates desde diferentes partes del país. Después lang de estos graduation, enseguida también kanila yaman deploy na diferentes mga units del Philippine Coast Guard. Alarma 900. Más de 4 millones también de pesos a valor del smuggled cigarrillo. Ya puede confiscar con una fuerza del policía mientras transporta el vehículo con el mga cigarrillo na purog Euphorbia, Barangay Lutiman, Alicia Zamboanga, Sibugay. Ya puede man intercept con el 2 Toyota Grandia Avance. El primero vehículo, un color negro Grandia Van, que está maneja también el 39 años en edad sospechado, mientras el segundo Silver Grandia está maneja también el 43 años en edad y este compañero 26 años en edad. Na primer negro vehículo ya con confisca 32 mga karton y 47 mga rims de cigarrillo que tiene estimated value de 1.8 million pesos. Mientras el Silver Grandia consistí el 39 cartón y 341 rims que tiene estimated value de 2.5 million pesos. Total de 4.4 million pesos el valor de la mga smuggled cigarillo. El entrega na custodia de la Alicia Municipal Police Station para el propio disposición. Alarma 900. Arrestado el top 9 most wanted person durante la operación que conducía el mga personajes del Ayala Police na Zone 5 Barangay Ayala. Ya puede identificar con el sospechado como si Danimar Agot Langres, 25 años de edad, soltero y residente de la Zone 5 Riverside del Barangay Pamukutan. Ya sirví con el sospechado el mandamiento de arresto en el caso de violación del Section 10 del Republic Act 7610 como con recomendada fianza de 80,000 de pesos para el su temporario libertad. Está ahora en la custodia de la Police Station 9 Ayala el acusado persona. Antes también con pendiente entregada de este na concerne corte. Alarma 900. Y expresa gratitud del alcalde John Dalipe con el matatag batallón la MBLT 11 durante el Ascent of Ceremonies. Ya conducí ayer con la tropa Ayaman reassign a Palawan después de 8 años deployment aquí en la ciudad de Zamboanga bajo una Joint Task Force Zamboanga. Ya rin di gracias si Dalipe con el matatag batalyon troops que está encabezado también si Colonel Clifford Nicanor Basco por el di también servicio y dedicación na mensaje de Dalipe y habla que debe firme acordar el MBLT 11 que el ciudad aquí para kanila después no hay sila también deja con el ciudad para mantener paz y orden donde firme también sirví como de la casa lo mismo como parte sila de la historia del ciudad y comunidad. Los de Maganet niya casa. El Send of Rides ya conduci na Naval Forces Western Mindanao Headquarters. Kaya man preside el Deputy Commander for
Marine Operations Colonel Jonathan Gabor. I-attend también ng mga key military officials y representante de Sena Police y otro law enforcement units. Los demás en la casa. Sa anak kaya di chenen. Por eso dolorido kayo. Por eso mucho talyura. Text ka ha. Baka magluko ka doon. Susunod ako. Ay, senyor. Mientras tanto, magkakasama tapla niya Aura el Consejalo Celito Litlit Maclohon para pasar resolución a siguiente sesión del Consejo Local para pedir el documento de procurement y contrata relatado con el asunto de alto precio de gasolina y diesel que compra el gobierno local. Desgustado ya queda si Maclohon después no hay abuya na committee hearing el mag-imbitado resource speaker para puede también explicar y aclarar kanila sobre el comprada del gasolina y diesel. Ese después alcanza segunda 85 para 84 pesos, 84 para 85 pesos el precio del cada litro del gasolina y diesel. Si por qué confundido si Maclohon, si por qué un llamada lang del alcalde con el supplier ya hace enseguida sa baja con el precio. Grande el cliente de Maclohon que años taman enjoy el gobierno local con ese clase de precio y si no hay concern citizen ya lleva a su atención el del consejo también el asunto posible según sa ahora está existir el alto precio del gasolina y del diesel. Momento pa di Maclohon sendo no hay sendo ya puede man saca bajo el precio porque necesita pa hacer más alto el precio pero según que sige lang sila na antes sa precio donde sila acorda ya alcanza na 80 el precio del cada litro. Yeah, thank you lang daw. El mayor pa kanya thank you ko ng supplier. No, masking for how many long period of time, yeah, pwede ka siguro sila benepisya, grande ganansya. Diba? Man-imagine to, 30 peso kada litro ang diferensya na market. Kwanto bulk kita sa government order ay ito po, millions of liters. Man-imagine to, millions of liters. No? So, el boses magkakasama di Konsehalo Celito Litlit Maclohon. Alarma 900. Wanted nga NPA na dagpan sa Siayan sa Buanga del Norte. Report desde ko na Mark Bacroya del RMN Dipolog. RMN Report. Girombo sa hinusang puwersa sa kapulisan sa Siayan, Zamboanga del Norte o kapulisan sa Zamboanga del Sur gikan sa lungsod sa Dumingag ug Provincial Intelligence Unit aron sikopon ang usa ka pinangita sa balaod nga may kasong pagpatay si Roberto Antogon Sanggo alias Tata dito kini nasigop sa may Purok 4 Barangay Sugilon sakop sa lungsod sa Siayan, probinsya kinsa basakan og kaso niadtong Oktubre 3 tuig 2008. Ang dinakpan na lista usab kini nga membro sa New People's Army ilaw sa nabungkag nga Mobile Regional Guerrilla Unit sa pagkakaron giton over na sa PNP Siayan ang dinakpan ngadto sa Dumingag Police Station alang usab sa tukma nga disposasyon. Kasama mo sa RMN DXDR Dipolog, Radyoman Mark Bacroya, Tatak RMN. Alarma 900. Kasama Inspector General del Philippine National Police ya bisita segun na Polisiya Lokal. Detalles de ese junto con Radyoman Kagawad Hermi Ventura. RMN Report. El Inspector General del PNP Internal Affairs Service ay bisita ng Mando Polisiya Lokal junto con otro mga alto oficiales del Mando Polisiya Regional. El objeto de la visitada amo para chequear y review el mga policía que implementa el Mando Polisiya Lokal y también el mga principio del accountability, transparency y así más fuerte el relación entre el IAS o el Internal Affairs Service y el Mando Polisiya Lokal. Si Police Colonel Kimberly Molitas, el jefe del Mando Polisiya Lokal, amo personalmente man-welcome con el mga bisita donde resulta del inspección pasado el Mando Polisiya Lokal por causa ya man recognize o ya reconoce con Kimberly Molitas si Inspector General del PNP Internal Affairs Service Attorney Brigido Dulay. Según pa con Dulay que bonito el performance del Mando Polisiya Lokal donde por causa con este y acomendale con Molitas por el dedicación de este acerca de mga operasyon que hace y también el conducta del mga
este operasyon ang kikanato na siyudad de Zamboanga. Iya po de gayon da ase el mas del mga konfiansa o mantener el konfiansa del público con el policía local. Por su parte, si Bolitas ya promete que hay continua sila ase el mas del dila mga mejoras para continuar mantener el confianza del público con el mga miembros del PNP aquí en la ciudad de Zamboanga. Desde Quiapuera, Radyoman Hermie Ventura, Tatak RMN. Alarma 900. Akal mga notisya de Kuya Reklamo Personal sa Encargado ng News and Information Center de la News and Current Affairs. Y como siempre, magkakasama kami personal sa mga dispiertador, anunciador, Rael si Radyoman, Manager Joel Toledo Sanson. Ito naman si Radyoman Mirasol Montesa, Tatak Armen. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. Alright. Morning na jud. 10 minutos siya lang mga bisino. Antes mo alas 7. Ante mo na alas 7. Baka tandulog-dulog pa ni. Imbes apura ya. Kay traffic ya sa oran ratito. Late kita. Di ko pa Late kita. ya kayo. Then antes, yatras naman nyo. Pero aliya po din mira. Kay tapin mo tabi ni para mga alas 4 mga bisinos. Pero then antes, yatras sa'yo. Kay alas 5 po din despierta. Alas 5 mga bata tanda ng City High School. Naalangan. Kay sabi at tubi manada sa sila. Shifting lang. Alas 6 kata prinsipyo de la klase, di ba? Tsaka dyan sa liga tamen alas 12. Shifting kay palta el mga classroom kaya ya pala el dep et construir el classroom más de 6,000 classroom que necesita. Ya puede lang construir ¿cuánto? 900? Yeah. Andi, no hay ga? No hay. 200 o 300? 300 bakil? Si, 300 plus lang. Basta na continua pa sila. Kaya ese mga kasama, maskin el rehabilitation del mga eskwela. May pa pwede ase 192 lang. Kaya verde na 6,000. 192 pa lang. Kaya decir, mas de kwan pa, 6,000 pa el palta mga kasama. Ese el nuevo era sa mga eskwela. Siya pwede era sa sila man cosa se, ya pwede era sa sila construir. Era, bonamente, el mga bata, el mga teacher, hindi ya pa sa tormento. Ese dyan pagat mga eskwela, like Akil na... Akil, no? Akil? Mga pabikil-bikil, tormento. Ayan, may gali man naman halata, o tetamen. Like Akil, yan na kami dyan kaldiya, na upper... De parte, upper. Sabi 2 desde 1991 pa el dila eskwela sa mga-tsempon, may pagat ni Aumenta. At siya na sila 2 classroom, sindetang kamali abla si Principal Christopher Contreras. Siya na lang sila mga makeshift ya lang. Kabar, siya na sila 3 anamon ma'am. Nangungok ni. Pero amo daw, barang El Sitio. Amo yan. Nangungok. So, alya daw, ablale, siya na lang mga makeshift, kabar 3 maestro. Kabar, ano lang sila, combine lang. Signal, grade 4 pati grade 5. Ang ilan na, ma'am, amin yan, malang in. Nanay magana kang persigi kay Muri. Yamira, baka makalaki magayo kami pwede ya. Meron din ito lahat, di makunal maka. Diyan naman tabi. Meron ilmaka ya kan nga, munal, Ma'am Jul, mira to si Porong, Habla pa si Macau, Surbano. Uy, Ma'am Jul, get well ha. Now, hindi soon. Good morning daw. Nice news daw. Abla si Kagawad Macau Surbano. Ita uwigat Madrid daw kun yes, kun sa Macau, Kagawad Macau alina kwan, konsehal alina sana sa Kawakawa. LSL del Macau ti. Macau ti pati akal na Macau alana kwan, LSL mayor. San Jose. Good morning, Triskel yun. San Jose Kawakawa. Good morning. Good morning mga brothers. Yeah. Mga sisters. Big S. Oo. Si Wilber Lidon también. Tari ele cuando habla Akil. Kabalo na ka sir. Bisaya ako mo gawas din ng ebidensya. Pastilan. Majot. Good morning también. Kung Sir Pete na Kuta. Hindi. Ablang majot. Maujot. Naulagi ako mantigot nga naman. Jot. Jot. Pilingon pud ka. Good morning, Kun Rob Davis na Cincinnati. Ayan. Cincinnati, alias sinakuano. Arriba pa del pasunang ka, di ba? Nauhayo tamin si Tablayo. Fernando Tando. Berto! Buenas Liberto!
Tari si Ele. Ang lalindi, Beto. Rob, not Beto. What is Beto? Ano matutuan sina tasi timalo di si nombre. Berto, Kil. Reklama ito si Ele Ara. Kay porque Beto. Fernando Tanto. Doli ko tamin kung Bird ete abad. Berto tayo. Bird! Buena si Bird. Aseso na Bird. Pakuski na Bird imong ba. Kung para madunggan po ni Manang Karnang. Tabla Ele. Si Robert daw. Wala kanila. It's either Bob, Rob, or yeah, bata Robbie. Robert Bob gat say Bobby. Lagi ka naton bata Berto. Igol kun kagawad ete Bert Al Angeles sa talabaan si Paring Berto. Pare, good morning pati kun Mare Joy. Ayan. Kun Randy Santisas, good morning tambien. Na abla pa si Akel inantay si Ankahas no daw tamen kay si anda daw ele larga golpe ngo si amo. Pwede daw le bolbe no ina ora. Man greet ya lang daw. Ay hindi man greet. Pabor grita alina mio pamilya na malabolong Kamins family. O sa Kamins pamilya. Good morning. Na. Tamanda pa kanamo. Antes ese tabla sila aura sa mga shout out. Ala si kanamong parte di ba kiripod kuruan. Mantagdo dong. Sa mo anak po singgit lang. Yuleta Anunke. Ko Shakil. Rest in peace. Aunque. Si Ma'am Yuleta, ablale, good morning daw tambien. Sir Pete Natividad, Zamboanga, RMN Zamboanga desde Zone 4 Lumbangan. Reza iroga kita firme para mas bueno, mas alegre ciudad de Zamboanga por medio de educación del solución. Servicio con todo corazón junto con Serpit, junto con Serpit Natividad. Kun sinceridad, frequent na kayo. Kana gaba man sa kanang imantayon kayo taba. Balik kidayon na sa. Frequent na. Parag nanganad na ka ba? Nanganad na ka. Kun Ma'am Blessy Fernando, good morning. Itambien kun dying to flee away. Okay. Ito daya. Dog Bird Labastilla sa Kuya may buntag nimo. Si Kuya Bird Labastilla sa diha sa Tetuan. Og ingon man si Kuya Julius Manubag diha sa Talisayan Kuya may buntag. Yes, Ma'am Joy Majad kun engineer. Tony Gonzales, si Rocando Buya, sir, good morning. Ate Luz, pati Kuya Jing, good morning. Yes, ay, si Ani, pati si Ate Ronald. Ani, ay. Ay, pag matumbag balay, ayaw lang kamungga. Ay, ginasang Bisaya. Kabalo, kay taga-Dawin na siya. Taga-Dawin. Pero magtsapakano na po siya. Oo, nanginom nga ni Sikwate. No. Kun Sir Albert Malikay Aligway, ato ang kaubang radyoman diya sa Butuan. Kapaminaw na kadali sa amo, murag na kay masabtan. Oo, may buntag sa inyo diya, mga karadyoman nato sa RMN Butuan, sa tanan na lang nagpaminaw karon. Ayaw kalimot, 17-in-1 EXL Coffee mga kasama, para kanang nindot kayong atong pagpangapi, ang atong adlaw, sundan nato sa kape nga naay mga benepisyo. Lagi, og may buntag sada sa ato ang akong kumpare nga si JB Faustino. Bisaya na ni siya ron, kituan man ni siya karon sa kwan. Cebu. Oo, Cebuboy na ni siya. Cebuboy na. Oo, ayaw lang ka adto ka pare, ayaw ka adto dito sa kwan sa Davao kay mahimong kag Davao. Ayaw jud, diya lang ka kung asa makakaron. Asa ka karon, diya na lang ka sa Cebu kay mayong pang paminawon nga Cebuboy. Kay mo adto kag Davao, mahimong kag Tubaboy. Pati sa ato pa ang iyang paborito karon nga pamahaw di na siya nga kuan. Unsa? Nang og iso iparis niya sa kape utap na ron. Utap na no, dili na katong unsa ba na iyang ginakuan diri. Pero mag-inom na sa mga kape katong mahalon man na iyang mga kape. Di na sa mainom para sa ato stick lang. Di pares na to kay puro EXL lang atong nainom. Mao lang gid tawon, maoray maabot sa muang kamot nga mubo. Kamot na di may buntag sa imuha, brother JB Faustino. Unsa si Wilber sige katawa. Good morning pod kang wait lang, Sir Roland de las Peñas, si Mamonet, si Master Sergeant Joseph Fernando mga kasama. Precisamente si Ojeng Fernando Alina
San Jose Guso. Sila mga Fernando po. Sila. Og di miyo también kunyaw si po Marcilla. O di ba te arat po? Na Republic of Italy? O taki na Republic of Tugbungan. También ko naman ng Carlito nong sabroso man kalyote ko analisaging. Si Ma'am Lilian, Roland de las Peñas, good morning siya. Gapaminaw lang gid sa tinod. Isa, ang inyo lang magkung sige ginagreet diha. Kinsa daw to? Yang gikon, sige. Daw ta ka greet. Si kuan naman si Ma'am Nea Wi, pati si Ma'am Narisa Wi, sila ay mga Wi. Ta sige pa si Nico. Patambien, alina. Onde bakal dito itiya si Ma'am Gloria? Si Namina. Mina galing kilala onde kami kami. Mina Kuruan. Good morning, auntie. Pati ala di ila kuanalya. Si dimyo primo si Totong ya. Tong. Toledo cosa pa si talama? Lupon. Kuruan. Diyan sila diyan alya yapa sa kamilya, diyan Alboroto, pinsawa diyan alya ice plant. Kauta muli mga kuan, manada alya. Matching plant. Habla diyan ki ice plant, habla kali mi uban. Pa ice plant bo, dagi na monte ice plant bo tapos na ice plant na si Tamira. Good morning yalang. Todo ko na. Siya Chita men gali, Chita Galvez Bakel. Yeah, Galvez. Auntie, good morning Alina. Onde Bakel na arriba del Juan, cerca sa Pamano con sa Bakel ya. Alyung kanda primo Juan, primo Boying, cosa kaya Herm. Si Butad. Ayun, si Butad. También good morning yan lang kun takyan na di miyo kuan. Lenggueta men. Saka daw tal. Si kuan. Man sentimiento kel. No pwede man greet ko nila, di man ka mag-greet sa ko. Pasensya gyud ma'am, nalimtan ako. Ay basta kang kuan na lang pud, ya na lang pud sa Kabaluway, may buntag na lang sa inyo ha kang Ma'am Telma ug sa iyang papa. Ang 91 para mag 92 na si Sir Elpidio. Si Elpidio tan monitor ka chikan naton firme. Kita sa mga ansina pud ba man move on niya kita si tabla ba jud de berasad ko sa mga litaw si Sir Elpidio di ba tan monitor. May bonito ka dito dia ito sila mga tan monitor baan. Happy birthday sir, no sir kay sa 7 birthday ni mo. Oo, nagpaminaw gyapon na sa tande kay. Ande gali kita sabay kwento pa. Abaya si Kuan. Ken. Akin noy ali lang biranoy. Ali Mira, Jom, kay paralaya kami. Kay noy aki kay abaya si Keredishir Bata Bakel si Mark. Nakaba tahimik lang. Ano kami mga kasama na mas kami sa oras ginadato programa lalaro na presenta sa kita Menta Benel dato na RMN News Network News Nationwide. RMN News Nationwide. Desde DCXL, como siempre, el Sirat Manager Joel Toledo Sanson.